Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salam. Ngereng Bu, letak ketondu Bu. Ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Dukus teh kula nyon ibadah kula istiqamah. Dukus teh kula nyon mateh kula husnul khatimah. Salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin. Dukus teh abdina nyon anak poto abdina solih solihah. Dukus teh abdina nyon rezeki abdina luas barokah. Salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam moga-moga teka hajat dunia akhirat, teka hajat Mekah Madinah, teka hajat mul jenak botonah, teka hajat istiqomah ibadah. Sedaja kesulitan seeke berdiri compok dekat dinto moga-moga pelai mana dikik parini kecemburan. Se andi otang menterpona kor majer ki montak majer Pak Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'dah. Sesangat badan kula muljaaki, badan kula ta'zimin, setejana para alim, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, jajaran panitia, jajaran Nahdlatul Ulama, baik dari tingkat ranting maupun anak cabang, juga Cakancah Al-Banjari, Hadroh, kenapa mas? Drone apa? Hah? Sukobudaya. Aneh nih ya, nyaman. Biasa ngakui bahasa Arab nih kepunten. Boleh tak hilang jawaban aja. Sesangat badan kul muljaaki dan kul hormatin. Wabil khusus deka guru kita bersama seampun apareng debu-debu sebagus Engki Kak Dinto Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Khabir BA. Sesangat badan kula muljaaki, badan kula ta'zimin. Wabil khusus pula keluarga besar Madrasah TPQ At-Taqwa. Engki Kak Dinto Al Ustadz Ahmad Sutiono. Sekeluarga sesangat badan kula muljaaki, badan kula ta'zimin. Para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, bengesepo pini sepuh. Serabu malam mangken saya tak bisa dan kula sebut asmanah situng per situng. Namun tak ngurangi rasa hormat dan takdim dan kula dak kepanjenengan benda kesetejana para ibu, para bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyukur dak ka Gusti Allah jam beluk lebih 2 jam setengah. Kulaban panjenengan parengen takdir berselamat juk tojuk bedening pengajian cek mecek bereng-bereng setak gena iki Bu. Mik pola pek nalpek ka ulama, mik pola neneng bedening majelis taklim ni kepale mana deki. Napah sedetik kesulitan, kesusaan kulaban panjenengan, keruwetan kulaban panjenengan. Ate-ate setak sae. Pikiran-pikiran setak normal, ring macet mari telasan, telas kebijan. Moga-moga pele mana deki Allah apareng kebahagiaan, kemudahan. Biasan ketika dinto Bu, tinggi. Biasan ketika dinto orang mon semak ben orang sesemak kala ben majelis taklim, insyaallah Kak dinto beda jalan keluar sebagus. Beda jalan keluar seiridoin sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat sesangat badan kula muljaaki. Tantona panjang lebar ampun kiai apareng debu-debu pegelek. Dan kula cek asyukur ban panjenengan bisa hadir malam mangkin Kak dintoh met nyelamaten anak-anak sepon bedening TPQ At-Taqwa. Moga-moga saya selamatin malam makin nikah dadi anak sesolih solihah. Anak sesolih solihah nikah kebanggaan orang sepo dua.
Sampai saat ini anak solih solihah kadinto jarang dimiliki oleh lingkungan kuleban panjenengan karena pertama anapa kuleban panjenengan mak jauh ben anak sesolih solihah karena reng sepuna bengal nunda bektona sholat. Hati-hati ibu, jaga baik aja sholat bu. Teroan di anak solih solihah, teroan di anak cerdas ngarteh alem tapi berakhlakul karimah ruwet mangkene. Ruwet sare bu. Soalnya ya sekarang itu yang dikejar kadinto prestasi bukan barokah. Makanya dan kula ke jamaah tina sebadaneng Probolinggo, sebadaneng Bondowoso, Elomaceng. Mon teroan di anak solih solihah hindari cak sampai nyake NA tena orang lain. Hindari cak sampai kuleban panjenengan nyinggung aten orang lain. Mesake tabun orang lain, menangis orang sampai Pak Areh tak gitu tedung gara-gara ocak dari kuleban panjenengan. Karena tuh sana orang gaibah, tuh sana orang asemonan, tuh sana orang cak ngocain orang, tuh sana orang napengking ngebully orang lain, nika tidak bisa ditebus kelaban ibadah pasah, haji, ibadah sholat tak bisa ibu, tak bisa. Panjenengan narasanan mulai kol 6, peleman kol 11. Pas panjenengan ngocak tenang yuk. Beda sholat tahajud wah. Maka delo celeng panjenengan, delo budak bun. Apa jangan tahajud tetep teh sabo. Urusan hablum minan nas gak dintolok molok bu. Nika berdekait nah kelaban kemuljan nah anak po. Napa boleh bab otang yuk, awas hati-hati. Iki otang mekar, iki. Hah? Mekar, wo jaga beman nyaman gini kah? Tak langkong gini, tak langkong seporan sakit bengkong jek saran nah. Seporaki dan gula, bunten benikeng kecak dan gula ngocak ketika ento benikeng tak di otang, benikeng lolos bu, andi otang. Cuma keng penter bejauh bi otang saya bau mekar gini bu. Enggi. Karena orang mau terlibat otang-otang ketika dinto bu, masya Allah keberkahan kata jauh Zara, jauh nyatanyaan, jauh nyatanyaan. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati ibu. Napa boleh kuleban panjenengan andi kebiasaan ngeren salah noreng? Oh nikah boleh. Engki dengerin salah noreng setiap manusia nih andi salah kekeliruan itu pasti bu tapi cek tengeren lah nengeren ketika dinto nih ke bu nih kebiasa na imbas ada ka anak pemulja bi Gusti Allah keng panjenengan hambat kelaban sikap kelaban sifat setak sae ben orang lain biasa nengeren salah orang lain jangan harap kuleban panjenengan andi anak solihah. Naudzubillah. Walaupun tangismu darah hatiku tak akan iba pengkhianatanmu merusakkan segala-galanya. Sudah sering kali engkau menyakiti, tapi engkau aku maafkan salahmu. Pertama, sepora biko, sepora Aboy salahin boleh, ada langsung ngocak. Tapi kali ini
Kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Beda tengeren bi kapor, beda rengocaan gen patokan. Beda bu, osom mending suka orang bi nih. Enggak ngastet. Teruan di anak soli hakeng nengeren dek ketusan nah bensalan orang lain. Makanya pahamin anapa Allah menghadirkan bulan Syawal, karena dari beraan tusah-tusah pada manusia, karena dari beraan tusah-tusah antar manusia lainnya. Makanya Allah hadirkan bulan Syawal, khusus bulan Syawal gadin tomon minta sepora tahu sah kebele salanna cokop minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair kullu amin wa antum bi khair. Al-Banjari kudu tahu lagu dia. Iki mun som lebaran Mas, coba laku sholawat melolo ini penting juga menggugah hati manusia yang mendengarnya. Maafkanlah lahir dan batin. Mari bojong sholat Id ke masjid masing-masing, tak sempat silaturahim kun orang ngucap seni kamu yuk semua orang kau sebanyak ya lahir batin mulai dia tadek bebe mulai derem di luar karo semua orang pun yuk karena istimewanya bulan Syawal tangguin bulan Syawal bisa sampai anak rebo melolo ngelencer mungkin ngelencer sampean tuh sana mana minta sepor kadang ngebay itu seboleh jajan tak cocok dengan toples. Enggi, erasane duh cek le tahu talasan mak gunggoro ngebu ceriping. Cek le tahu talasan mak gunggoro krecek jamuden duh. Mak jajan yak liyak saya keluar jak ke bayi nastar rape. Jak ke bayi kastengel rape. Jadi saya ke bayi tak ada yuk. Napa saya ke bayi? Telur selake. Alangko ngakeje. Cok karo pak guong-guong pak ibu de pak ketondu. Tanggu tak belet telur yu. Nganggu telur selake sampean. Ini emak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari minta sabora. Aku bui boleh dosa. Jangan selake ikutet po kang apa bui ini. Cek mangkana mas. Cek le tahu talasan. Mak jajan saya liak saya keluar. Duh, cak reng bila narola tahu. Mari Pak Anyi, cak ke jajan saya menyaman kok. Man menyaman colok saya ngocak. Cak poro-poro ngarah. Duh, makai sprint bedan cak selakin mengih kok. Ayo mata ke bedu sesampian. Dan gula selalu menabi katiana pengki ekebayina apa ekebay zikiran biabtina. Bacaan sholawat kala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berin apa kasa? Wa ashghilil zalimin bidzalimin. Sepaja kula ben panjenengan atuh ada ke Gusti Allah sel dolim lah polong bireng dolim calong polong bisa tak do dolim orang dolim ni banyak macam bu termasuk rongaro acetah bungkon tetangga dua cek ya cet koning rapet tak iya mek ya cet biru cek gunggororo mana ngaji nih kini saya cet biru dolim tak dolim ompa medebu ngak gini kayak keding bisa di Roma napa teh tapok sampean iki, maka teh tapok nih sampean merek gini kah? Jelas atau kar. Makanya Allah menghadirkan bulan Syawal agar supaya kuleban panjenengan makle raja introspeksi diri kepada sesama manusia.
Mon gunggoro hablum minallah gampang Bu, awirit istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ora Allah, ora Allah, ora Allah. Ya mare lah yu. Are sapa ora lah. Ngadi kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Muhammad, mat. Ya lah mare. Gampang. Mon karo urusan ban Allah. Tebus ban salat oke, tebus ban puasa oke. Tebus ban ibadah haji oke. Sekadin to. Tapi mon salah pada manusia tetangga antar tetangga nih kekodu asalah. Harus pada akad. Kodu akad ada remah mon telasan. Yu seporan sebenarnya yu ya. Kau bilang dong ngalak bang botek yang padang gula setengah kilo kepek biko. Kau bilang roh butuh konce yu gegang-gegangan amorongki salah amorongkin tak pamit. Koncenya ya tak pamit. Nama bang botek di pelokor teman teh sahabat nih ngesan sud. Ayo umpama sampean minta seporah ika bala kata ngak nikah nih kan. Dek remah perasaan orang saya kalak berengah. Atau panjenengan nolongin tetanggenan apa mau kanjemon nolongin karo bahasa nah. Nolongin orang nolongin orang hajat ini. Napa? Gedung. Hah? Ngelaput. Oh, ngelaput. Panjenengan nolongin tetanggena baik 1000 hari. Atau nolongin Ustadz Ahmad Sutiono hari mangken pas gini ngebepereng teh bebeli. Abak pakai tok burtok pas teh bebeli. Urusan yuk karena bulan Syawal kadin tok identik kelaban kemati. Identik kelaban pertanyaan mungkarna. Pertanyaan mungkarna kan senapa Bu? 6. Man napa? Marabbuka sampai man ikhwanuka. Si paling berok nih kita nomor 6 nih Bu. Berok nih kak. Tanggungna berok pas sampeyan ngibok pereng teh bebeli. Pangoca. Man ikhwanuka. Sapa tereta nabeen. Sebab kebedenenge dunya. Pangoca. Ustaz Sutiono. Perengnya kebet teh bebeli. Mbah. Mere pecot gini kak. Tak mare punten. Almarhum Ki Abdul Jalil sepon ginggung Kak Dinto waliullah Ibu. Ada budak kahadam macong. Oh toba gelas rejong tak mare 40 hari pertanyaan. Toba gelas. Apa boleh teplean? Iki. Tanya aki le di ma pesena. Male di ma tak mare 40 wa. Pas sambian ngebepereng tek bebeli. Sapa no kuda ning kuburan je. Maca kiyasin tele milkat tele. Maca tahlil. Abo identik kelaban kemati. Dihadirkan bulan Syawal. Benih kun koronas panasan kelampi Bu. Benih. Jilbab ngecel sebulan 3 kali. Tetanggane bekelenger. Mukena juga nggak nikah, mukena tetokan, kok kan pan mapan, meskipun tidak dianjurkan oleh ulama, bu ibu nih jadi seneng ke mukena ketokan, padahal gini kak, kenapa yang kita mengantisipasi esahnya sholat, hati-hati seandik mukena ketokan. Mukena ketokan kak dinto bu menabi takbir Allahu Akbar padeng bu sejelas padeng nih kak. Lencapan, bujel, ya mantelong kepi, Allah akbar kepi, tas bobo. Hati-hati Bu, orang bini ini kan mesti harus hati-hati. Ini terutama masalah bentah. Ini masalah debu, mau tak ngerti debu bentayu. Ngani kan, mau tak ngerti debu bentah, omong, pakai capak, pacapak, ngerumpi. Riba, nikah hati-hati nih, nikah bisa menjalar nih ke keman-keman nih, terutama ada ke kemuljana anak. Makanya mau telasan Kak Dinto Bu Abdina nih selalu memberikan masukan dek ke jamaah-jamaah. Ojo lali nang guru ngajine, jak sampai kelupain. Mau Nabi Apetra kak saat rakia anak-anak sekaligus, napa minta sepora. Menabi anak Apetra ka guru ngajina tanpa disertai panjenengan reng sepona
Panjenengan bisa beli boleh. Nyisihkan obeng kak tekak 50.000 segemi ebu. 20.000 tak kuat 15.000 sabek ka amplop tak rengok cengukan ten Ustaz Sutiono nih kebu. Tak rengok cengukan belum pereja habis tak kira main dina tak taunya habis paling. Jareng kok kiburu lepu dan nak tak kunggorola salaman melolo dak apa-apan. Ekor pelkot dak apa-apan segale. Cerek nabu. Ngak nikah. Mon beda pengajian ngak nikah nikahnya. Nyango. Pas cabai saki ngak nikah bu. Mak lecek ka ilmu na. Barokan ni kebu tak numpak dokar. Barokan ni tak numpak tak numpak beca, tak numpak pickup. Barokan ni numpak sedekah. Itu bun kiai kula pelampe. Itu dianjurkan disinggung bedening Al-Qur'an walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tandana orang tenang atenah. Cere-cerena orang setenang atenah. Niki tengok dari cerek tak cerekan. Jangan caan panjenengan tak di pese. Cereng pacet tak petong bojengan duha. Panjenengan selalu sulit nyari pese. Pacet le tahajud le beni mengodel bejeng tahajud. Setahanyut iya. Iki jaga guntar kejet. Jedeng mari kami lah beli boleh kalian cakap. Anika dua soko bisa laki le teh gres selaki entah nengentar kecolon sebini sokon selaki sokon sebini entar kecolon selaki le teh gres nyerot malaikat le ngejit abeli boleh. Ada apa mah beli boleh buat malaikat? Aduh ngerok Yusumiati. Kang busar Guste, tek kening jaga, kata tek kening ngarep. Abeli boleh, pola marin cekenya. Abeli boleh malaikat bu turun. Sampai 3 kali putus asa malaikat. Tiada mungkin lagi. Tiada mungkin lagi. Ku nanti lama ku nanti oh datangmu duhai Sumiati. Ada Sumiati na perang tibi lagi na. Mak Joko mikirna Joko jala payah kabeh. Ya Allah. Tantangan kang kula ben panjenengan Bu montero nyampung ngah kelaban Gusti Allah ben Kanjeng Nabi tantangan montedung Pak Bapak cek sampai jam 10 ke atas pol sanga rola pecaker lah Pak bismillah ngan ringan Bu nikah menjaga sholat tahajud malah tak tahanyut panjenengan dorem macaran Allah abri rezeki dorem macaran Allah abri kemuljaan ke anak derma Allah abri cara nah menyelesaikan masalah, memberikan solusi yang terbaik. Mon kula ben panjenengan tak gelem salat tahajud. Kayak mon tahajud kula ben panjenengan secer-acer nih kekicak tahajud kol 2 yo le tak ngede boleh. Mula tahajud kol 2 sobun nah setengah peto pas sedikit. Mon kicer-acer nikah tahajud senyambung kelaben salat subuh. Kalau 3:30 otak bekol 4 kurang seberapa tahajud kon ku gengku tak usah pak rokaat Bu 2 rokaat nika alhamdulillah kangku kemuljana nangis dekat Gusti Allah ya Allah sepora aki abdina pegempang aki urusan abdina pemulja aki anak abdina ya Allah cek pesara sarana abdina cek penolak dek ke anak-anak abdina tikal abdina pesara Guste tapi anak ben foto abdina cek pesara otabe pesaya dua nih kebu ya Allah tikal ya Allah sepenting anak soleh soliha korna ku pese kan nyaman yuk nggih
Sampean cari yang ban serobon menatua ya Allah tikel ya Allah. Sepenting beres make peseta andi. Ya bener ngalengaan. Mak kelarnya habis ke Ustadz Sutiono. Ya tak kelarnya habis make bala pesela 20.000. Ada nyok ke Allah ya Allah tinggal ya Allah. Sekalipun ten kula banyak pese ya Allah sepenting sehat. Oh sudah iya bu. Oh berah. Tu aja. Jalik balik. Mana pecerdas bu. Ya Allah, tinggal makai beras banyak ya Allah. Sepenting neku pese bisa nyabis dak ka kuru-kuru na anak seni kamu. Ambian cak orang minta talpos melolok. Tinggal ya Allah sepenting andi pese makai tak beres. Gua. Ya bener tar ke dokter meloloh. Rekan nyabis ke dokter meloloh sambian. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Duh norote repot duh tadek ma rena iki bu napa pola ibu-ibu mekeren tun nyana cek ke pengajian duh tangken tangan cek nyare ilmu ibu kuntaon napangta pangan tareses Allahumma salli abo kemagana mara cong kelampin lakoning banje mara jong ki kurang ranjing tang suara ta jong Allahumma wasallim ibu sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma shalli ala Muhammad. Cengar bu iya po sudah mon jatinya mon pidato ros kita kira ngaki mulai kan sitong teng sandala nyorot ada wat ada kepil gara-gara pedah mare pon bu kalau ngaji kitab kene mare tina aki ada demma kana lu bu nyain ku gura bentang aja meloloh apa letak toto sosan orangnya kok apa ya aduh lah bentang meloloh apa tak nyambung sekali mari pun bu sekut ngene tampek orang ada mon beri idada delengak nih kebu ada sampean cengar yu iki Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi syarat tak orang montro andi anak solih-solihah pertama gengain iki bu cek danunda bektona solat mapan yuk orang aja gede ke solat fardu nikah ampun bu apa boleh berjamaah semakin cek kunggoro teti kepala desa letak berjamaah teti kampung letak berjamaah RT RW rang ke masjid udah remam umpah deh iya je padahal mimpin masyarakat kini kan padahal teti ketua warga pas tak bujang berjamaah ari pada remek arpa tinera di RT RW jelah arah jagun kalau teti RT RW kita teti gubernur bu letak ke masjid cara de remayu sing ngatur kuleban panjenengan ngatur warga kak tekakun karo sa RT sa RW abo putus sambungan kelaban Allah nganika abo torot pak nganika kuleban panjenengan dadi pimpinan rumah tangga
Kulaban panjenengan dadi pimpinan lingkungan menabi tak semak kelaban sandi dunya. Sandi dunya masalah ibu. Sabri masalah sandi dunya. Pada remajaran adare lebat dimma marah. Lebat dimma. Goro sambian kung goro alako melolo. Ki alako. Iki cuma kulaban panjenengan kudu bedebekton nagadin to ibadah nika tipon apa? Ora lako melolo bu jarengan lakone tak selanjengnya. Tapi mun ibadah nih kebu bisa selanjutnya hikmah benar fadilan ini bisa kena poton nah jaga dinto. Jadi kulaban panjenengan seteja tetia orang si ahli ibadah si kak dimaaten paringi tenang di antaranya orang si tenang gak dindo tandena orang si tak jere. Cek ngomong antan di PC cek yang baca tak tau nyeding sholat duha. Enggi cek ngocak antan di PC cek pejet tato zikir solawat kadang panjenengan 3 kali nih kelupain cek 3 kali lah apa boleh sesatus yuk padahal solawat kak dinto jalan satu-satunya zikir yang istimewa saya tak sami ben zikir-zikir selain ketika kulaban panjenengan bersolawat sebelum sholat subuh juga nih kamu sebelum sholat subuh 5 menit sebelum sholat subuh jaga macam sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad 1 sekali istighfar 1 sekali duh mak dele Allah tak paring rezeki mak dele Allah tak paring kemudahan kegempangan di dalam apa kesulitan kulaban panjenengan ada orang setandi ada orang setandi masalah bu setuju mare nikah tombu boleh masalah. Situ na kita mare datang boleh. Mangan dia benar Rasulullah nasbiru alal bala kulaban panjenengan kudu sabar ngadepin bala musi. Sabar benigung kerosot ngosot dada melolo mak. Sabar nikah mun kulaban panjenengan beda adzan masjid 5 menit kudu siap sanika pak. Ngiring masjid kentaren tak kelar ke masjid ke musola lepada remah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini ketantangan kan kureng laki nih orang laki mon tak tahu ongke ke masjid cengok bini nah beni ceremi melolo enggi beni berai ke pesai melolo reng sebereng mon orang bini nih kayak pimpin kelaban orang laki saya tak tahu sholat berjamaah. Lah kulaban panjenengan kan pelian bu, iki pelian. Orang odik nikah ibadah nikah tak selalu sekebinah nikah elakonin bunten jareng kulaban panjenengan beni malaikat. Ingkina bunten. Kulaban panjenengan nikah mon ki kenton beceng yu nikah ki manos sah kengain kenton mon ki beceng mangkan tak usah ngucak noreng enggi tak usah dung singgungan noreng bu enggi tak usah napa mon semo tak usah ngebuli orang bitibi mon bu nggak nikah teti kulaban panjenengan juga lesan kak dinto supaya kulaban panjenengan gampang nerema napa gampang nerema rezeki dari Allah Subhanahu Ta'ala. Amin Rabu. Apa ketondu? Mungkin ketondu kok turun na yuk. Kok mulia kok laku ngisi ke bondowoso. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Aku buka sarong lakar ceknya mana sampai teke keresa ngedurus angina kentok karena lemah abid jagongana jegetedung pak bapak elang ronga Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad
Ongguan. Itin kok muli ya mbok nang dinal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah nika apareng penerimaan taubat. Pesera orang saya terima taubat terserang Gusti Allah. Nika bada ciri na Bu. Situng hatinya tenang Bu. Ya jangan malah tenang ya otang pasti pona. Mohon kita tenang berarti tahu. Nang akan pikiran jadi bisa perot. Bibir perot. Ada orang tak di otang Bu kabini pasti di otang. Cuma mon otang nih kebuan di otang terus tak nyampung ban Gusti Allah nih ka aneh. Aneh tak aneh? Aneh. Saandi kegempangan, saandi kemudahan. Ini kesetuju na Allah. Setuju pon sampun sampai lagi sarang para ulama. Ayo kalau ingin mudah, ayo perbaiki sholatmu. Ketika kita memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki hidupmu. Kan saya kayak itu Bu. Cuma pok megopok. Ngel Iki na bunten. Laksana aki gunggoro iki dingagi melolo. Mon bade bu nyai bade kiai api dato gunggoro kalak culu na melolo mon tak lucu tak kira yon jeng. Kina bunten. Engki pengalaman Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelebur penyabis. Nyabis ini luar biasa Bu. Nyabis. Dan kula nih kan diikan cesekut nyabis Bu. Seneng nyabis. Orang yang Pakusari. Ini kan di amalan sena penggi. Di amalan sena penggi. Orang lain tandi. Padahal nikah. Napa benih orang saya. Selake benih orang saya. Sebini benih orang saya. Kayak lebur nyabis Bu. Andi napa nyabis, Masya Allah, situ ngareh Kak Dintoh, engki nika arempeg bin sebini, do remede, waktu gengan kita, patah baju do remede, maju nyabis, nyabis do mer yang maceng lah, penyihayina, nyabis ongku Bu, ongguan Bu nyabis ongku. Nyabis kecompo ini tak kelambian muslim keroton Bu. Iki asepanan pedong. Aduh. Mbak, ganti anu nih Mbak kelambine Mbak. Nah, nggih nyai jan. Pun gak sak kula ketempuan yuk. Keluar kelebih. Tapi kan ngejar ya Allah Bu iki. Ya Allah, ting nyabis ya Allah, orangnya ya Allah luar biasa. Padahal benih orang benih yang saya. Kabar terakhir dan gula pangki. Anan sebedeni Nurul Jadid kasih hafal Quran mbak duaan. Padahal bapak nak mantan maling, embun mantan senok, jadi senam. Ini bener ya. Oh lah. Senam jangan. Ini senam gitu tengkana. Jala bon bektoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Hafal Quran Bu. Putrana Nurul Jadid Kak Dintoh. Beda saya umur 12 tahun, beda saya umur Kak Dintoh 16 tahun. Ini rata-rata, letiti kula ini iri Bu ya Allah. Allah apa ring kemuljaan deka orang ria tanya aki, Mbak, sampean niku ngamalaken nopo, Mbak? Apunten Nyai. Kula mboten anu mboten sekecon. Nggih napa amalen jenengan, Pak? Tak ring amal nek maca kulhu. Keng tak baca kulhu, Bu. Kulfu. Jadi kula penasaran, Mbak. Kulfu napa kulhu? Nggih niku pun Nyai. Kulfu wallahu ahad. Baca tak tahu ngaji, Bu. Mbak niku keliru, Mbak. Ya napa Nyai? Niku kulhu wallahu ahad. Oh, jadi selama ini kemaca keliru, keng yakin Bu. Al yakinu la yazalu bisyak. Orang mulai yakin Bu, udah ke Gusti Allah ada. Makai seno, makai maling Bu, etrema tuana. Napa boleh kula bon panjenengan reng bener, keng raja utang. Enggi, Abu selamat.
Selamat Bu. Selamat yuk. Maca kulhu niki cepon niki sampai 1000 saare. Maca kulhu niki sampai napegi saare niki parwedang ben selake. Luar biasa. Dadi kula ben panjenengan sedaja serabu malam makin ngireng. Jadikan momen malam makin Kak Dinto Bu sebagai napa iki introspeksi diri. Menabi kula ben panjenengan agak kekurangan di celah-celah napa saya aturake dan kula malam makin ngiring petepaken sekoni. Sing paling bendes napa sing paling penting nika adalah kula ben panjenengan pertama. Iki Bu. Pertama niki cowok benaring bini nika cowok benaring bini iki bisa coba benaring laki. Napa? Menunda waktunya salat. Coba kula ben panjenengan bainal maghrib wal isya. Orang mon istiqomah aja gebek tok 4 nikah. Wah, jangankan rezeki, derajat anak yang kat, yang kes sareng Gusti Allah. Bainal maghrib wal isya, jaga antara maghrib dan salat isya. Ana pekan tomak dianjurkan oleh ulama karena banyak orang bini mare bajang maghrib langsung muka ruku. Muka naik buka. Timun muka na buka neku HP saya teku, neku TV, pangtabangan, enggi, nganika. Ada boleh saya rasain, mau tak tetang ketretan na, enggi nabutan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana caranya anak untuk menghormati orang tua? Mon orang tua kula ben panjenengan tak bisa aja gede empak nih, tak bisa tidak remacarana, mak tak ada buang lo lebih anan. Selang kerginan melebih manton nak banyak kan anak taknya pebik reng tua manton taknya pebik matu beda tak beda Bu beda anak akeket benanu ben reng sepon akeket benta surah bojong teh ben embun tak bojong dia neguk gemparan neguk sandal nabong anak mbak an bojong kado Bu engkau bojong ngai kau bi anak bolik ngak nikah beda nikah bainal maghrib wal isya ayo jaga keistimewaan kanto mari bojong maghrib panjenengan cek mukal ruku kado dak remah maca salawat Bu maca selawat maca istighfar ngaji bak coba Bu mun tak kelar ngaji Bu panjenengan mun tak kelar muka Al-Qur'an Bu iki maca kulhu iki mun kulhu Kak Dinto mun tak kelar 100 ki petoron yu, iki, kenapa? Iki Pak Polo situng ka, Pak Polo situng kali tak kelar, iki 11 kali tak kelar betong ka, kul huwallahu ahad, Allahu samad, iku gengku, tak kelar betok telo ka, telo kali tak kelar bendem, udah ada jelah, tak toman deh ya, bendem di odi jadi nara, nah ini kemana tak ada serka anak-an. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam. Asal jangan ngomongin. Kayak ngain. Aku bah komat boleh aja. Duh, mak beda. Kenapa mak orang ini gampang ngomongin orang? Karena zikir jarang masuk. Karena zikir jarang diucapkan. Gampang tadi. Omong-omong nikah dan lain sebagainya. Akhirnya imbas deka anak. Bainal maghrib wal isya. Nomor 2 jaga. 5 menit sebelum sholat subuh. Napa nikah? Qobliyatas subhi. Panjenengan tak mampu sholat tahajud Pak. Nih kejaga. Qobliyatus subahi 2 rakaat pun yuk langsung sholat subuh ya nikah seagerain meningkat nikah derajat anak kuluban panjenengan tidak hanya mengangkat derajat manusia tapi bisa memberikan kesuksesan dek kuluban panjenengan napa boleh masalah belanja ini keringan saja Bu ringan sarah. Masa belanja ini keringan sarah.
Menabi kula ben panjenengan iki keporon ajegah qobliyata subhi, poron salat tahajud sekalipun tak tahajud panjenengan aja gede ke salat subuhna beres pon Bu. Sobung pon belencene bedening salat subuh. Belencene bedening sebelum salat di antaranya gini kepon. Jaga salat sebelum salat subuh sampai isyraq. Nah nikah. Napa isyraq nih Bu? Isyraq kak dinto sebelum salat duha. Leban panjenengan bedebek to istimewa kang kuy orang se tero ongga haji teka hajat umroh tak usah jual tegel tak usah jual Roma tak usah saralakoh bede Bu salat isyraq 2 rakaat jam 5:30 menit ning falak sak bede Bu jam-jam tertentu nih gebede salat duha nih jam sekian tulu nih sekian kento. Jadi jaran dari subuh nih insya Allah sak jam setengah atau sak jaman. Nika sholat isyraq 2 rakaat. Nika bisa kula ben panjenengan bisa tekah napa? Tekah haji ben umroh. Menabi panjenengan pas mati ada insya Allah anan sak teh. Baru karena orang saya sholat isyraq. Nah nika Bu. Tapi rengkan tu polami jarang mun isyraq inggi. Jarang inggi. Mon isyraq jarang iki. Tapi selain polami duha poron salat kayak itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Senomer telok. Pertama bainal maghrib wal isya. Nomor 2 jaga qobliyata subuh sampai isyraq. Nomor telok jaga salat isyraq sampai salat duha. Nomor 4 jaga bekton nah 5 menit sebelum maghrib. 5 menit sebelum sholat berarti kula ben panjenengan paengak sareng ulama banyak orang bini orang laki apa jangan asar kolema. Enggi genik kesegara-gara genik kah belenjen poton. Belanjan sampian kurang meloloh. Orang mau tak berjamaah apa terapas ke pese. Coba pun tengenin pun. Orang semales tak berjamaah. Orang sejauh dari Al-Quran. Orang sejauh dari zikir terapas ke pese. Seguli ingin cuma pese meloloh tari mari. Jokun urusan tempe ingin cuma pese. Ngirim anak posanya repes. Pese nginjem tak penapa Bu korja terus-terusan mun marengin jam nyerah mun lebedeh engki mak le tak posang sadi pese kecuali beda akad tertentu aku nek duwe aku teh nyaur nek ndak duwe ya ndak nyaur tak penapa pur lelah orang sandi pese mun bisa Fatihain sandi pese Bu mak le lancar cekenna engki mak le tak nagih sampean bisa-bisa sampai mate orangnya ya nikah. Nauzubillah min dzalika kerja yu engongkuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang laki, orang bini mun tak tahu salat berjamaah, jauh ben zikir ben solawat, terapas kepes. Ya ngain pon kenika. Terapas kepes. Orang nundaan salat terapas kepes. Orang saya tak tahu macaan solawat terapas kepes. Sekulingin jempese kun karena urusan terasi cepik jempese atau mendeng belenjena ruwet pokon Bu ruwet sarah ya nikah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad agama cuma di lisan tak lagi diamalkan keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan masih perlukah air mata nangis sesambian nyerebi mulai tak nemuin jaman pese nemu yu nyandu tak nemu jale nangis sedana remeng kole tangan nak rojek meles nyerebi colon tak nemuin jaman pese
Allahumma shalli ala Muhammad. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Bencana sepaling sarap tak mendang belencen. Bencana sepaling parah anak terkeka areng tu. Bencana sepaling raja engki kantoreng laki tak tahu kemas. Yalah, derma boleh. Orang mulai ke masjid Pak, abis saki pun tenang makin diotang, senaki nyorot nyanter. Nah, nikah tak tega, karena orang mun ahli sholat berjamaah nikah luluh hatinya. Tak napengki istilahnya tak terlalu ganas rabu ngadepin masalah. Dulu nggak nikah. Masya Allah, ketika beda orang laki bedelaken jam antar ke compok. Biten kula tanya aki sedojo kesosanane kebola keten kula. Minta pos repo ning aing nyai caipun. Bo engki ba aqua. Oh engki Pak engki. Anak pesosan panjenengan. Utang raja nyai. Anak tadi ngatur. Bini keborok ke timur glowing melolo iku. Saya pikirin pepen melolo nyai abdin na telo kat melkat ka dinto. Tanya aki bi abdinna, Pak. Panjenengan compon semak masjid. Boh semak saharnya ini. Muntah kelero 300 meter dari compon. Ongke ke masjid entan nai. Oh kini ke penyakit sambian Pak. Ongke pun ke masjid. Pak Polo situ ngari beli polekat toki. Ketokan tanang montak geng beres janatin. Alhamdulillah Bu, nyabis pinjeng mau tarik 5.000. Iya tak berapa caring kuota 5.000 ya. Yang mulai 5.000 nih kan pese mengi Bu. Iki, ongke aja yuk. Ya pola mon sebiru ronja bola Bu. Sebiru langsung tuas. Oke, langsung kelangi Bu. Coba sebiru yuk. Mulai 5.000, 5.000. Ngik, ngik, ngik. Mengih. Norok sakit, norok talkadan gula ya Allah iki. Akhirnya aboli boleh Bu. Aboli boleh kecopok oleh Pak Pesantren. Alhamdulillah nyai. Alhamdulillah orang saya ngutangin abdin ini kemate pun nyai. Oh. Baru kan berjamaah aja jajan abdin. Engki Pak terus ada remah Pak. Kula minta apa serepo boleh nyai. Serepo bi abdin aing mara serepo pas yenom. Serepo Bu, ngani ka. Kita saki pon Pak, terus saki pon. Insyaallah panjenengan apa kesosana. Tapi makin Bu iki, makin dadi belandein sape. Iki dadi belandein sape nyaman pon, odin pon nyaman. Tak tahu utangan PC. Tahajud luar biasa. Wah, luar biasa ampun. Luar biasa baro karena sholat berjamaah. Talkah menurut yang tak tahu bojongan berjamaah. Kedi ngaki kok pengah talkah bepese talkah soalnya letak di pese tak tahu berjamaah iki sejon talkah kedi make tandi pese memberjamaah gelu na Bu gelu tenang ngak nikah luar biasa ngereng pon kula ben panjenengan napa sepon kedi ngaki ya toraki dan kula sareng kiai kula moga-moga dadi ilmu si barokah manfaat. Amin Allahumma birahmatika ya arhamar. Sekadin toh pematur badan kaulah kurang lebih nanya on semua resminya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.